Oh guys, pinigyan itum gati damji ek supopen lasi nang langanon kiceng ben gayut kopi pisa dak kelang damji mamate hala so jagat koson ma asam da jalo khati likar biang longpen koson si keceprek ma ajakat lapen sinure mate la pinya bi son son ma nang langanon kiceng ben gayut lasi Siar lamang kelalo ni channel Kimilang IT Vlogs pusi channel nan lo lapen subscribe ka lapen bell icon ka lapen like ka lapen comments non lapen share kita lasi keceng itu nang langon piano nante bange lamding root depo matai la transition depo transition benete aku khati pan aku chesip depo tambombo ang parbange nang langon keceng bange ju khati kono sini tunga ju ding train station ke de la nang langon dalam station po aku dang pit po dia keceng itu dalam ding train station la ande guys nona bangke direct guhati ano baklang pin po ditum hadarum gitu jiwa nang direct nang baklang pin po so dak nang baklang pela langon te hok ki juk ding nang dum finally guys nona bangke room e doje di mangle alaja la so di mala ki doje dim ke lalo nang langon room bhara si en ladak do po ang parke pen ge belek aples lang po nang lang ma te keceng peng ju tako nang baklang pon tu bom po dak ni tum beje dim lo lang nang vi ke sangnya dim lo dak ke nang lang ma keceng peng ju nte tu thot ablok nang le chetong thana